Hola, ¿cómo están? Yo soy de Charles Ovalle y estoy haciendo este video para enseñarles cómo generar un código de QR. Si no saben lo que eso es, pues este video es para ustedes. Y pues lo primero es, tienen que, ¿sabes dónde está la imagen más aquí, arriba? Nomás haz clic ahí y nomás aquí van a entrar y luego ahí donde van a ver new shortcut ahí arriba, ahí el más aquí van a hacer haz clic otra vez y van a entrar aquí y luego ya que estén aquí van a ver aquí donde dice search como aplicaciones y todo aquí arriba, y luego lo que van a hacer es simplemente aquí lo que van a hacer es la letra Q y luego R ahí como ven ahí. Disculpa por ese sí, pero luego van a ver estos dos. El primero, si quieren, aquí scan QR o barcode ahí, para que tú, si uno de tus amigos tienen un QR code, tú puedes, tú sabes, con tu cámara y todo, con tu teléfono, puedes sacar una foto o tú sabes. Y luego, como el otro, generate QR code, como generar un QR code, un código, generar un código de QR code. Van a ir aquí. Si tú mismo quieres generar un QR code, ahí van a ir. Y luego ya que estén ahí, ya que ya has pulsado esto de ahí, ya van a estar aquí. Luego ya le puedes poner aquí donde dice text. Ya les puedes poner lo que quieran del internet. Lo que quieren ver en el teléfono en internet. Como yo no sé, como Apple. Y ya que ya entres tus letras, aquí van a poner done aquí, y luego aquí abajo del teléfono van a pulsar play y mira lo que pasa. Ahí tienes tu código QR que tú has generado, y luego pues sí, y pues ya desde aquí ya puedes, tú sabes, save pic, save image, todo puedes hacer como todísimo aquí. Y pues disculpa por mi lenguaje como español, sabes, no es completo, no es súper, pero sí, pero ya. Y si tú quieres expand como completamente, si tú quieres completamente el código grande, así lo haces, como de hacerlo otra vez como así en estas flechas aquí, y tú nomás pulsas eso y nomás ya. Y pues ojalá que que le gustaron este video. Y si les gustaron, pues nomás dame un subscribe a este canal y like y share con tus amigos. Comparte mis videos a tus amigos y todo. Pues a ver si en el futuro los vemos. Ahí pues. Hey, what's up, you guys? It is the Charles White, just here making a video, short video about talking about QR codes. Now, I'm gonna show you how to make a QR code on your iPhone with just shortcut apps.
app, as you can see. Shortcut app. So once you are in here, you want to simply go up in the upper right hand corner, and you want to press the plus button. Now that you are in here, once you are in here, it's gonna say new shortcut, and you want to add a shortcut or add action. So you're gonna press the plus add action button right there. Now that you are inside within that option, you're gonna see search for apps and actions, right? You're gonna go there and you're simply gonna press QR, and then once you have done that, you are going to see scan QR codes or barcode, right? That's fine, if you have a friend that has a QR code on their phone and you want to scan it with your camera, you can. Or you want to generate QR code yourself on your iPhone. So if you do, you want to go here. Once you pick that option, you're gonna end up here, or it says generate QR code from. Now this is where the magic happens. Let's say you can assign the QR code to anything. Your Twitter account. Just get your URL from your Twitter, and you will see. So for me, I don't have no special URL right now. So I'm just gonna type apple.com, right? And once you are done, you're gonna see at the kind of middle down, you're gonna see where it says done, and in the way bottom, in the right bottom corner of your phone, you're gonna see the play button. So you just press that, and look at that, your own very own QR code assigned to that website. Or you can simply get the QR, you can simply get the URL from the internet and Apple, and then from there, if you're not sure if it's going to lead you to the website because you did it yourself. But yeah, it's still cool, and right there, right here where it says right under the QR code, you're gonna see a page. You're gonna see an arrow going up. You click on it, and right there you can share it, save image, assign contact, and this and that, and Facebook, and yeah, your contacts. Also, you see this arrow next to what I just said about the page and arrow going up. You're gonna see those arrows, and then it will expand. When you click on it, it will expand, as you can see right now, the image. So yeah, this is pretty awesome, pretty awesome. I barely figured it out like 2 days ago. I didn't figure it out. I was looking on my YouTube channel. I was looking at my feed, and yeah. So that's a really good tip, to share your information and stuff like that. And yeah. So, anyways, you guys have a wonderful day. I hope you liked this video, and if you found this video helpful, please give it a like, comment, and do subscribe to my channel. I will really appreciate it. It will support my channel a lot. And yeah, you guys have a great day. All right, you guys.